O dabar mes kviečiame pakalbėti apie brangiausią mūsų turtą – sveikatą. Ir mūsų studijoje mes pasitinkame svečią iš Prancūzijos, bendrosios praktikos gydytoją, tarptautinės endobiogeninės medicinos ir integraliosios fiziologijos draugijos prezidentą Žaną Klodą Laprazą. Good morning. Bonjour. Bonjour. Ir mums padės Eglė. Labas rytas jums. Taigi galbūt pirmiausia norėtume pasiteirauti, kodėl, kaip svečias teigia knygoje, individualizuota medicina negalime žmonių, ligonių narstyti po gabaliukus. D'accord. Donc tout d'abord, je suis heureux d'être parmi vous et je suis un médecin français formé à la faculté de médecine de Paris. Tai visų pirma, labai noriu pasidžiaugti, kad šiandieną galiu kalbėti čia. Esu prancūzų gydytojas, baigęs studijas medicinos Paryžiuje. Donc, cela fait 40 ans que je fais de la médecine générale et j'ai travaillé pendant 8 ans en cancérologie dans un hôpital parisien. 40 metų užsiimu gydytojo praktiką ir 8 metus dirbau onkologijos klinikoje Paryžiuje. Alors, si vous voulez, le sens de ma démarche, ça a été de m'interroger pour comprendre comment on pourrait aller plus loin dans l'étude des mécanismes qui permettent d'expliquer pourquoi un individu est unique et réagit de façon particulière devant la maladie. Tai mano tikslas buvo išsiaiškinti ir pasiekti pažangos tokioje srityje, kodėl kiekvienas organizmas skirtingai reaguoja į tą patį gydymą. Donc c'est une démarche d'intégration des systèmes qui est au cœur de la médecine moderne, ce n'est pas en dehors de la médecine. Taigi mano požiūris yra integracinis požiūris į žmogaus kūną ir jisai nėra kažkur šalia tradicinės medicinos, jisai yra medicinos dalis. C'est-à-dire c'est une médecine qui replace le symptôme dans les mécanismes physiologiques spécifiques à l'individu. Tai yra tokia sistema, kuri simptomus nagrinėja atsižvelgdama į visą organizmo fiziologinę sistemą. Par exemple, j'ai travaillé 8 ans en cancérologie et quand on est des malades qui ont des cancers du sein, le même cancer du sein apparent, et pour autant, malgré les mêmes traitements, il n'y a pas la même évolution. Tarkim, kaip minėjau, 8 metus dirbau onkologijoje ir pastebėjau, kad, tarkim, žmogus, kuris suserga krūties vėžių, tokios paties krūties vėžių, 2 žmonės, jiems taikomas toks pat gydymas, tačiau reakcija į gydymą yra nevienoda. Donc il faut comprendre pourquoi, et c'est seulement la science médicale moderne qui peut nous permettre de comprendre les mécanismes physiologiques précis de chaque individu. Todėl stengiuosi suvokti, kodėl ir tik tai šiuolaikinė medicina gali mums padėti perprasti visus žmogaus fiziologinius mechanizmus. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se limiter à faire un diagnostic de maladie, mais essayer de comprendre quels sont les mécanismes dérégulés à l'intérieur du corps. Tai yra, reikia ne tik tai diagnozuoti ligą, bet taip pat ir nustatyti, kokie mechanizmai yra pašliję organizme. Alors pour ce faire, nous avons été, comme nous sommes des médecins scientifiques, nous avons été amenés à créer une approche intégrative de la biologie moderne. Todėl mes, kaip mokslininkai, pažiūrėjome į šiuolaikinę biologiją integraciniu požiūriu. C'est-à-dire qu'on part d'une prise de sang classique, on établit des algorithmes basés sur la physiologie, et ça donne une vision tout à fait nouvelle de l'examen du sang du malade. On comprend mieux comment il fonctionne. Tai yra padaromi klasikiniai tyrimai ir tada, remiantis specialiais fiziologiniais algoritmais, susidaromas visai kitoks vaizdas, pilnesnis vaizdas apie ligonio būklę. Donc une fois que vous avez établi ce diagnostic précis, il va falloir traiter le malade. Ir jau tik tai nustačius labai tiksliai diagnozę, galima išgydyti ligonį. La médecine sait très bien traiter les maladies avec les armes modernes, mais il y a tellement de maladies qui échappent au traitement de la médecine moderne avec les effets secondaires qu'on est obligé d'essayer de trouver un élargissement de la vision du médecin. Šiuolaikinė medicina yra labai puikiai apsiginklavusi, kad išgydytų įvairias ligas, tačiau pasitaiko atveju, kai liga nepasiduoda gydymui arba pasireiškia šalutiniai efektai, todėl reikia žiūrėti plačiau ir surasti naujų ginklų. C'est-à-dire qu'il faut à la fois traiter la maladie et le symptôme, mais traiter le malade. Tai yra, reikia pasirūpinti ir gydyti ne tik ligą ir simptomus, bet reikia žiūrėti ir į ligonį ir jį gydyti. Et donc comprendre comment le malade gère sa maladie. Il n'y a pas un malade qui présente la même maladie qui a la même évolution. Reikia perprasti, kaip ligonio kūnas, ligonis valdo ligą, nes į ligą kiekvienas kūnas reaguoja skirtingai.
C'est pourquoi cette notion de médecine personnalisée est si importante. Chaque individu est unique et donc il faut trouver le traitement qui lui convient. Būtent todėl ta individualizuotos medicinos savoka ir yra labai svarbi. Kiekvienas ligonis yra skirtingas, unikalus ir todėl jam turi būti taikomas individualizuotas unikalus gydymas. Alors, dans cette démarche, les plantes médicinales vont trouver une place capitale. Ir čia mums labai turi padėti vaistiniai augalai. C'est-à-dire que le médecin peut utiliser les plantes dans une vision scientifique tout à fait nouvelle et originale. Tai yra, gydytojai gali panaudoti vaistinius augalus remdamiesi šiuolaikiniu medicinos mokslu, tačiau naujų požiūrių. Donc il y a les données de la tradition, les données empiriques, et puis il y a les données de la pharmacologie, et puis il y a l'application clinique de la plante aux malades spécifiques qu'on a en face de nous. Taigi galima remtis ir tradicinėmis žiniomis, empirinėmis žiniomis, tačiau taip pat mes turime remtis ir farmakologiniais duomenimis ir klinikinė ligos eiga. Nous menons d'importants travaux de recherche scientifique aux États-Unis, au Mexique, dans des pays européens. Maintenant, les médecins chinois, traditionnels chinois, viennent nous rencontrer parce qu'ils pensent qu'ils ont intérêt à travailler avec des chercheurs scientifiques occidentaux. Mes dirbame su mokslininkais, bendradarbiaujame su kolegomis iš JAV, Meksikos, kitų Europos šalių, o neseniai pradėjome bendradarbiauti ir su Kinijos tradicinės medicinos atstovais, nes jie mano, kad irgi gali pasimokyti iš vakarų medicinos. Alors, les résultats qu'on obtient sont des résultats absolument étonnants, et quand on est un médecin qui n'utilise pas la plante médicinale, on ne peut pas comprendre la puissance d'action de ces substances complexes qui sont des substances chimiques à partir du monde végétal. Ir rezultatai, kuriuo pasiekėme, yra stebinantis, nes iš tiesų vaistiniai augalai yra labai galingi ir tie gydytojai, kurie jų nenaudoja, net negali įsivaizduoti, kokia yra jų galia. Ir juk vaistiniai augalai taip pat yra sudaryti iš cheminių medžiagų. Ir pabaigai po šios paskaitos, kuri turbūt daugelį įkvėps daugiau pamastyti apie mūsų sveikatą, klausimas, ką daktaras patartų visiems, kurie dažniau rūpinasi pačia liga negu sveikata iki ligos. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un effort de la part du monde médical pour élargir sa vision de la maladie et pour avoir une personnalisation qui va permettre de faire des progrès fantastiques dans le traitement des malades. Ça, c'est très important, c'est la première étape. Donc, changer la vision de la maladie, la replacer dans la globalité. Et l'autre partie, c'est prendre conscience que la plante médicinale est une des solutions du futur sur lesquelles nous travaillons depuis 40 ans avec des résultats absolument étonnants. Tai visų pirma, daug pastangų turėtų įdėti medicinos pasaulis, kad kitaip pasižiūrėtų į ligas, kitaip jas suprastų ir kad pasižiūrėtų į visumą. Ir kita vertus reikia žymiai daugiau dėmesio kreipti į vaistinius augalus, nes vaistiniai augalai yra labai galingas dalykas. Taigi mūsų studijoje svečiavosi knygos Individualizuota medicina, atgauti ir saugoti sveikatą vienas pagrindinių autorių, Žanas Klodas Laprasas. Mes jiems dėkojame ir likite su mūsų kanalu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Ačiū, ponia Egle. Merci bien.